Kalan takti buksong o jagani kaisa channel nostongi thangka Laibuma TV abo prai sapta kaisa haikai tongkha abo kaisa strike phainai duita strike phaikya pula proke warning strike phaikya tabuk ngangke wak butharmani dair jagai kaisa kalbari attend khaina thangai wak butharmani abo kakhatau bokhrogo thup ke buinai keng yedi ba wak engka abo video ti sathani ngangke no diary rikhabo ang diary rikhangken wasin strike phai rikhangke 90 din taba jaga samung khaiman liya gabak sedo akol ni jinai taba anjol jengnai rok ke do halla sakha nene new channel do nung kalbar ni video da hai rok inko next somoyo bokha puron ma khayo baksa ba 2 mas sikang 3 mas sikang sahoro kisapano record nar dan besakai mani hai rok busanai tongo ka badin busanai tongo Oke, alada channel do tei khlok jak bo kring kiba gatabu channel kaisa ketal khlok jak tongo engke o jaga kaisa photo rirwan abo engke Laibuma TV news ni sargui rikha prai 4000 monton ka drop ko engke nora anu kisa hamja ke ba ke support khaji ta musingno acha ni channel tabu striking thangana nengga saime da wak bo tharmarok da khangka mohairok nai ne pula proke de saima nongko saimende saimte khlai tongte ko pokhata ko engko onek somoy borok bokor chikon te le bosu beren tongnai ba wasusi hengma somoy tongka pur daire kangke bangata pula pur de saiman ning tongo u dana sekang bo kirir tongo ke daire ke ba reza longko kata ko ke tabuk saklaiman karan ke ba hisido engke pula sama bobnor no kisa khor borte engka ki kisa abo saiman rti bongka ke te kisa ang tinim onorgno sanan ke kore kuri phana kasi channel sama onek kosto tongo obviously Engka wak bethama rok norokta dadi. Engka o boido silai rok ko wak rok bethamani onek somoyo tongle. Borok su bethar tong ke sung betharmani da ne tangna tong hai rok pon daire nasi. Engke ang dera khabar norokta dera di obos ang tini saglanya obos men kangke. Channel kaisa khlainani aran dang sanan onek kosto tong. Baksa channel logo o doctor o bohog rafruman rogle phunu bolasa. Abo tam sida abo borong bo ma haijat bo sungba thiro bo daimiya siri khomor bo daimiya kan che kormo kalar phai peyo da teri phring marong kan che kormo kalar phai peyo ma herok ta jani ja knowledge ba dadi ta ko rengke da dadi rengya kha ta dadi ai ta ko ko bunu nang lokurano kesarman tana inke ongkhor nai video no aro a channel kotoro hangke Pulan channel ongkangke abo 90 din pore nuk fisinai tabu aptoto Laibuma TV news nanya kholja kaisa tongo abo nor kisari dita side link bordi rwana engke nor jodi tabu je 90 din video ma dayang to mani nin bekhawo bahingi tong tabu mane kuru jom rongi tong mane ono jengman ba kaham bagengu aba hni wan so bekha santi no nama heta Kanono ni channel ketalo ke ba ni public ro ba viewers ro nono kun comment ro dakha tamun to basor sustor da ama hero susung nono ni channel ketalo tabung ni Laibuma TV news ni nang khuluk da kha aja go comment ro ka phai Laibuma TV news so comment ro doang post porjaglia o boi baksa musok sei aba ni comment ro atar patar sibebla Onek somoyo kaham nus ya tamu komen dogo tong toke jase aram nang jogi jase an bagang komen pori thai te prahaste onung to sinija tong tabo nek number 1 hai nene YouTube ne hoita kama borok nugo siwo nugo ke borok nono osusto rok dang to khatam tam wan subi to khana osusto da saimi eta tam wan sok dang bun bukhan ko Bokal bore thangni ngo video khlaiyom hengku abo kisa jati gusti buklai blang wak busur tor khabo wak duita buthar mane afro duita dair kha duita dair ke waisen 5 minit tongmali waisen kesa kalar ngai si video rimo bung thangka mangso masa koi giji rokano afro sulaimani kaisa asi te kaisa asi adon sulo 160 kg duita buri mase selama sapur buthar manta engka malik bo ang para do sali ko ga wak ni bagas nang tabo kom hang thangana naro kore kori phan ta dabe de blog tolok khai tong naro engke channel khai tong naro sai theke saw ya kuisi aram ke phaimen ta khoro engke phungai khengke rosnong ko kata ko nung phone busur sa kha wak bahun tin bu phone roksa khana ga sai man the bla wak was boho farmau da
bogo bui komirinan ang komirinan ni maise tongo bui bog genang gang ke petini hayang bui jusa je bulang ke wa ko to ni bahan ke thogona mar khaino bui wak thogjang nang das thogja gya nang aro rang no lubungai da video ti sanan thangai om hain ka sagari do rang actually single busing man ba kalbari wo sing bui baksa hano asol ke angke borok basir relation ar nam sungdo bujis pon hunteng nang kalbari ar rang man kana thang kana ti sakana haya khorso busana busuk bui hamjang sai jaman busa mai khonale ne mangla ke manpur sai manai an busa tongo sai bosorni mapsung khoroksa busa lumkhangke busuk jorati bukha kostong abu nung tabu sai mangloko abo haino akalbari khaine rokbo emon je record nang musung jago getabu o je kaijang na hinai jenono ringnai rok je bini buma bu phanjangnai rok tabu tani no channel si striking thangka a video ro tabu nai de mano borok tongo already tongo ang facebook ri tonjak ang delete khayable and pen drive tongo tabu tongkho pen drive tongo memory bo tongo gang bongno memory burnai engke tau channel katal kholgoi aro bo dai rikha dui tinta channel tongkho apina abu ko focus tonyata ge nunga dino nogo tekaisa obo hai singdo saimen tongle oro je ko nong khang khang ke o memory rok maragla han ba pula safety khlai manarakta memory pula tonoi ne bon ni banta khlai ne bo dabu memory narakna ba singka ba bin busakai mani sara jibon borok tako buko busa bote sok saba ke na lenya hne borok ti sarman ba au pula memory o dai tongarata snam tarpore anero data abong permission rakhasi dinabu channel dana da gangke borok permission rakhe wak bom hage bathar kise khlai phunula lukurong no ab taunor ano munena na kita na khlai phunungan ta wak bathawasi pa nungwasi nanu ge khawa ang nuge ko ang wak bathar manu ge ko do wasi phunu ge kha ke to ang le no khato wak bathamani bahage bathar phunuga de ase strike ro phaja ka abo pararoko wak batham mas manu ge khoida 26 বছর কাইদে wak batham nu ge kha কোন জায়গা ভিডিও শিডির পর nu ge kha ningle অবশ্যই নো খাং তো বাকি বথা ka thungla do ang ka ta wak ta do ning ta ka botha tambai oi kona khata gudal bai rata wa thup rata bom hai re khabo wa sem tiyo je wang ni je gul kri jam tiyo ar ri pai ri si kata gedon nu taw sa se obakin botha ta tao te ngane je bumani obakin bothau kene makhna je tabuk chini live ma tv channel striking ite kaisa channel khulong mani lukurok norok a jaga thangai bono jesing mansak subscribe khlai chubalai di han bole na ge tabuk buskang salogo nang tamro khaine nungwan chuk dong sagare buskang ode an personal de amai samuro khaine koda wak bothar marok ba tok bothar marok bun bothar marok ti sana koda ti salia abo ti sakangge hai dile dung nai bile riyaw tong khan sa hapin bin banda kanarage abno ko wak bothama tok bothama borok bothama je kuno bothar mane wak simiya anga sakai pon phano tok phano sei phano je kuno ta abu do borong sirunga community guideline no violent jinis tati sadi onek somoy jingwa tam kamu lama kasulai thani onek kamsilor kisik thangkai khaklor kisik nukjakai se podre podong phayu ga bahai violence rok riya tong khan chata sarai phano phone gi meya entera cost of climate jinis kise safety rena sakang bidi sarma sakang o jinis no support da khaino khaya obno rogwan subita nang je o kalabari o video khaina thanaman dino hungo tam rogbai maisai thanga sagare tam bai maisai thanga su 10 sarok ka saka o din maisi sayang maisia asukura phadin chau o wak bithamanti sanan ang phaisa porjanto o wak no bosata nang phaisa porjanto o wak buthayang wak buthamanti san nangnai aita ko asukura phadin ka ang wasi paston soi ge binaro asa paso thangma nang bunche sikang thangma bagin pamna kana ta no ansi sangte buisojek tongo te sojek tongo kalber phani rakta ga wak no srai kana an batam sranya sa bunai rong si sranya a srai ma bagin tini yom hain kana ta no imang rok bahinu ka sagare sabo nang bodino a wak batharai jetani ni channel lu gongman porta wak bathaman horoda odini imang sunu gele imang nu gya he ga phunga ang imang nu gya prai 6-7 bosor suka khnale kam sabo nugyo kisu nu gya nugyo soi no pura 7 no